तो पहले स्टूडेंट्स टीचर्स को पढ़ाया करता था। अब कोरोना के बाद अल्लाह ने ऐसे दरवाजे खोले, 1 साल मखरूस था, स्कूल्स वाले बुला नहीं रहे थे। हिम्मत करके मैंने फेसबुक पे होटल में वर्कशॉप है करके रखा। बड़ी मुखलिस लोग हैं होटल चलाने वाले, 3 स्टार होटल है लेकिन शराब नहीं है वहाँ पर और इलीगल कपल्स को नहीं आने देते। तो 5 वक्त का नमाज के लिए मैंने पूरा हॉल बुक किया है, 1 महीना। बड़ा हॉल होता है तो सारे बच्चे नमाज पढ़ना कंपल्सरी, और क्लास को नमाज पढ़ के नहीं आए तो फिर मैं वहाँ भेज करके खदा करवा के फिर क्लास में बुलाता हूँ। और सारे लड़कों का नाम अब्दुल्ला है वहाँ पर, लड़कियों का नाम अमतुल्ला। शुरू में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आए थे कि कोई लड़की आके इंट्रोडक्शन दे रही है, अस्सलाम वालेकुम, आई एम सलमा, तो वो सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे जाके सलमा करके ढूंढ के फिर सलाम करना वगैरह सब, ये कुछ प्रॉब्लम्स आए थे। इतने दूर दूर से लड़के लड़कियों को वालिदैन भेज रहे तरबियत के लिए और यहीं से खराब होकर जाएं, तो फिर हमने सोचा लड़कों का नाम अब्दुल्ला, लड़कियों का नाम अमतुल्ला। तो एक अलग फ्लोर लड़कियों का होता, ताला कर देते हैं उसमें। तो 3 लाख से ज्यादा बच्चों को भी पढ़ाया। अभी स्टूडेंट्स के अलावा टीचर्स, लेक्चरर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स ये भी आ रहे हैं। तो पहले तो आप माशाल्लाह बड़े हजरत के आप ग्रैंडसन हैं, अली मियां नज़ीर रहमतुल्लाह अलैह। माशाल्लाह हमारे लिए तो वो आपसे बड़े गाइडेंस कौन है, मॉडर्न एजुकेशन और मदरसे को ब्लेंड करने वाले पायनियर है वो माशाल्लाह। तो आप हमारे लिए नसीहत करें, पहले तरबियत मेरी हो जाए, फिर लड़कों की अलग, लड़कियों की अलग, एक एक मैसेज थे यंगस्टर्स में, बिलखुसूस लड़कियां बहुत जो बिगड़ रही हैं। ये 3 चीज़ों पर आप बात करें और पेरेंट्स पे, ये चारों को। तो मेरे व्यूवर्स 3 मिलियन हैं माशाल्लाह, तो उन तक आपका भी मैसेज पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह काम जो आप कर रहे हैं वक्त की ज़रूरत है। लोगों में इस वक्त बहुत एहसास कमतरी भी है और दीन से दूरी भी है। अगर आप इन वसाइल को लेकर आगे बढ़ेंगे दीन के साथ, तो इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हमारी नौजवान नस्ल उसकी अच्छी तरबियत होगी। और आप अल्हम्दुलिल्लाह दीनी फ़िक्र भी रखते हैं और इस एतबार से भी आप लोगों को की रहनुमाई करते हैं बच्चों की। तो ये बड़ी बुनियादी चीज़ है, इसका आप जितना ख्याल रखेंगे कि उनके अंदर सही फ़िक्र पैदा हो। इस वक्त एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे नौजवान बहुत बेराहवी का शिकार हो रहे हैं। अगर आप उनको सही फ़िक्र देंगे तो इंशाअल्लाह उससे अच्छी तरबियत होगी और वो भी दूसरों को सही रास्ता दे सकते हैं। और जब सही रास्ते पर खुद चलेंगे दूसरों को सही रास्ता दे सकते हैं। और जो हमारे तलबा हैं, जो आपके यहाँ स्टूडेंट तालीम हासिल कर रहे हैं, या और उनमें बाद बड़े ज़िम्मेदार लोग भी हैं, उनकी बड़ी ज़िम्मेदारी यही है बुनियादी तौर पर कि आप उनको जो दे रहे हैं फ़िक्री एतबार से ख़ास तौर से, उसका भी वो ध्यान रखें। ज़बान का तनहा सीख लेना काफ़ी नहीं है। ज़बान के जानने वाले तो हर मज़हब में हैं, हर फ़िक्र में हैं, वो अपनी बात कहेंगे, वो कह सकते हैं, बेहतर से बेहतर तरीके पे कह सकते हैं। लेकिन असल हमारा जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम सही बात लोगों तक पहुंचा सकें। अब वो सही बात अगर लोग समझेंगे तब तो बात पहुंचा सकेंगे, और नहीं समझेंगे तो नहीं पहुंचा सकते। मैं अक्सर स्कूलों में बात कहता हूँ कि 2 बातें बुनियादी हैं। एक तो हमें अपनी सतह बुलंद रखनी है, अपने आप को मेंटेन रखना है। दूसरी ये कि हमारा असल मकसद है कि हम सही इस्लामी जहन लोगों के सामने पेश कर सकें। उसके एतबार से भी हमें तरबियत करनी है। अगर हम ये काम ना कर सके तो बहुत स्कूल कायम है, हमारा क्या फ़ायदा। इसी तरह जो आप बुनियादी काम कर रहे हैं, आप लोगों को जो दे रहे हैं उसके एतबार से, और जो स्टूडेंट्स उसमें शामिल हैं कुछ ले रहे हैं उसके एतबार से, उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बहैसियत उम्मत मुस्लिमा की आयद होती है कि वो सही इस्लाम को समझ सकें और जो सही इस्लामी फ़िक्र है वो उनके अंदर पैदा हो। वरना इसका जो बेराह रवी है उसके नतीजे में लोग इस कदर गुमराही की तरफ जा रहे हैं, बल्कि दीन बेदारी बाद मतलब पैदा हो जाती है। तो ये बड़े ख़तरे की चीज़ है। उम्मीद है कि आप भी जो काम कर रहे हैं उससे लोगों को फ़ायदा होगा और हमारे तलबा भी इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएंगे। और जो हमारे गार्जियंस हैं उनको साथ देना पड़ेगा, उसके बगैर तो काम बड़ा मुश्किल होता है। सब कुछ सीख लें लेकिन वहाँ उनको माहौल पूरी तरह नहीं मिलता तो बड़े मसाइल पैदा होते हैं। थोड़ा सा वो भी अपने अंदर ये जहन पैदा करें कि हमारे बच्चे हकीकत में इसलिए आगे बढ़ रहे हैं कि ये नुमाइंदा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के। ये बात अगर मिजाज में आएगी, सिर्फ ये जहन में न हो कि बिजनेस के लिए तालीम हासिल कर रहे हैं, जैसे आम मिजाज है कि भाई अंग्रेजी से हम पढ़ रहे हैं कि आगे हमें अच्छी मुलाजमत मिल जाएगी। तो ये तो कोई बड़ा मकसद नहीं है। हमारा जो बुनियादी मकसद उम्मत मुस्लिमा में होने की हैसियत से है वो ये है कि हम इस्लाम को सही समझ सकें और समझाने की फिर हमारे अंदर सलाहियत पैदा हो। ये 2 बातें होंगी तो हम बात को पेश कर सकते हैं सही तरीके पर और लोग बस
لوگوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے. اور اگر ہم دین جانتے ہیں لیکن پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو بھی مسئلہ ہے. اور اگر ہم پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن دین سے ہی واقف نہیں ہے تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اور اس پرابلم کی وجہ سے امت انتشار کا شکار ہو رہی ہے. ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو بہت اچھے طریقے پر بات پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے ہر زبان میں، لیکن وہ دین کو نہیں سمجھتی. تو یہ جو ایک بہت بڑا ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے، اس کو ہمیں دور کرنا ہے. اور ندوۃ العلماء کی بنیاد اسی کے لیے رکھی گئی کہ ہم ایسے افراد تیار کریں جو رسوخ فی العلم بھی رکھتے ہوں، یعنی دین میں مہارت بھی رکھتے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ بات پہنچانے کا ان کے اندر سلیقہ بھی ہو. تو یہ دونوں کام ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں. تو ایک ندوے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مقصد بھی آپ پورا کر رہے ہیں، اور ہم امید ہے کہ آپ سے انشاءاللہ ہم لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے. اور جو فائدہ آپ پہنچا رہے ہیں، ہمیں بعد آپ کے اسٹوڈنٹ سے ملنے کا موقع ملا، اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ فکر بھی ان کی صحیح ہے اور ماشاءاللہ ان کے اندر پہنچانے کی اچھی صلاحیت بھی پیدا ہو رہی ہے. تو ان دو باتوں کا خاص طور سے خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے آپ کو، خاص طور سے اس لیے کہ آپ سے جو لوگ جڑیں گے اور آپ سے لیں گے، اگر وہ صحیح فکر لیں گے اور صحیح ان کو طریقہ آ جائے گا بات پہنچانے کا، تو امت کے لیے بہت کام کے ہو سکتے ہیں وہ، اور اس وقت جو ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت دے اور آسانیاں پیدا فرمائے، اور اس سے فائدہ اٹھانے کے بھی ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے. مدرسے کے جو ہمارے فارغین ہیں انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا اگر وہ انگریزی زبان میں مہارت پیدا کر لیں اور پھر ان کے اندر صحیح فکر پیدا ہو. مدارس میں اسی کی کوشش کی جاتی ہے کہ رسوخ فی العلم ہو اور صحیح ان کے اندر فکر ہو، دین کو صحیح سمجھ سکیں. دین کا ہم کہتے ہیں جو صحیح مزاج ہے وہ مزاج ان کے اندر پیدا ہو، مزاج شناس بن جائے، تو پھر وہ سب سے بڑھ کر کامیاب ہوتے ہیں. اور اسی مثالیں ہمارے یہاں ہیں. ندوۃ العلماء میں علامہ سید سلمان ندوی جو پیدا ہوئے، پھر معلومیہ صاحب پیدا ہوئے. دو مثالیں ایسی ہیں کہ الحمدللہ ان کی ذات سے عالم اسلام کو فائدہ ہوا، اس لیے کہ دین کے ترجمان تھے اور بہتر سے بہتر ترجمانی کرنے کی ان کے اندر صلاحیت تھی. اسی کی بڑی ضرورت ہے. جی، تمام مسلک کے جو مدارس ہے اس کے طلبہ کے لیے آپ کا میسج انگلش کے تعلق سے کہ آپ تھوڑا سا انگلش کے موٹیویٹ تعلق کریں سے کہ وہ تو لوگ سیکھیں. جی یقیناً اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس وقت دنیا میں جو ایک بڑی زبان ہے سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، اور ظاہر ہے اگر ہم اس زبان سے واقف نہیں ہیں تو ہم بڑے پیمانے پر اپنی بات نہیں پیش کر سکتے. تو اس لیے ضرورت ہے اس کی. میں تو یہاں کہتا ہوں اپنے بچوں سے کہ انگریزی میں مہارت پیدا کریں تاکہ وہ ہر میدان میں کام کر سکیں. تو یہ آپ کا عمل بہت معاون ہے مدارس کے لیے بھی کہ اس سے اچھے ترجمان دین کے نکل سکتے ہیں. لیکن اصل بنیادی بات یہی ہے کہ خود ہمارے جو مدارس کے طلباء ہیں ان کے اندر بھی صحیح فکر پیدا ہو، وہ دین کا اپنے کو دین کا ترجمان سمجھنے کے لیے تیاری کریں، یعنی ترجمان بنانے کے لیے تیاری کریں. اور یہ ایک عجیب المیہ ہے جو بہت سے جو سینٹرز انگریزی سکھانے کے لیے قائم ہوئے ان سے بات ہوئی ہماری، لوگوں نے یہی بات کہی کہ افسوس یہ ہے کہ ہمارے بچے انگریزی سیکھ رہے ہیں لیکن سیکھنے کے بعد جو ہمارا مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں کر پاتے. تو اکثر بڑی بڑی ملازمتیں مل جاتی ہیں، اس میں چلے جاتے ہیں. خاص طور سے ہمارے علماء ہیں یا طلباء ہیں، یہ اگر سیکھ رہے ہیں تو ان کا اپنا مقصد ہمیشہ مستحضر رکھنا چاہیے. اس سے انشاءاللہ ہم صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے، اور اگر اس حیثیت سے مدارس میں یہ کام ہوگا تو اس کا فائدہ بھی یقیناً ہوگا انشاءاللہ. وہ سب کا مالک ہے، وہ سب کا مالک ہے جس کا عرش معلا. اللہ اللہ ہے بس یارو، اللہ ہی اللہ.